जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने आज आमर टॉपिक रहिबो जे आमे काली जो 16टा जोन पढ़िथिले तार कैरेक्टरिस्टिक्स विषय रे आमे जानिबा कि तार कैरेक्टर नेचर कोन। सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति एवं जगदम्बा को प्रणाम करी मोर आज सेशन आरंभ करूची। तो आमे जोन वाइज जिबा ऑलरेडी वास्तुमंडल रो अछि आज हमर ए गुडार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िबा ठीक अछि ना। आगे तो सर्वप्रथम आसिला ईस्ट ईस्ट जोन। भाई ईस्ट जोन रो काम कोन से विषय रे आमे भलो से विशद भाबरे जानिबा। ईस्ट जोन रोजी ମାନେ ଏଟା ସୋସିଆଲ ଆସୋସିଏସନ ର ସ୍ଥାନ, ସାମାଜିକ ମିଳନ। ଆମେ ସେଟା ଘରେ ଥାଉ କି ଆମର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ ଥାଉ ବା ଖେଳ ପଡିଆରେ ଥାଉ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ମିଳାମିଶାର ଶକ୍ତିଟା ଆହରଣ କରିଥାଉ। ଯଦି ଏଇ ମଣ୍ଡଳ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ଆମର ଘରେ ପରିବାରରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମାଳିନ ହୁଏ ଏବଂ କାହାର ସହିତ କାହାର ପଡେନି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ ଟା କଣ କୁହାଯାଏ, ସାମାଜିକ ମିଳନ ବା ସୋସିଆଲ ଆସୋସିଏସନ ର ସ୍ଥାନ। ଠିକ ଅଛି ନା। ତ आगे सोशियल आसोसिएशन जीवन रे बहुत दरकार, बहुत ही इंपोर्टेंट। तापर आसिला पश्चिम मंडल। भाई पश्चिम मंडल काम कौन मु कहली एटा होची लाभ और क्षतिर मंडल कि हम्म माने मो हिसाब रे मु जहा इंटरप्रेट करिची एई मंडल हमकु कहे जदि तमे जीवन रे ठीक ठीक काम करिचो ताल तम फल केबे हेले वृथा जीवन। ठीक अछि ना। हम्म माने एई मंडल रे आमे जनरली बसिकी खाऊ, याकू डाइनिंग हॉल भी करले बहुत भलो हबो। बुझी पाले तो। हम्म मु मोर निजस्व इंटरप्रिटेशन कहूची जोटा मु अनुभव करिची। तापर आसिला नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन को हम कौन कहू, भाई एटा होची धन और सुजोग रो क्षेत्र। समस्त जीवन में धन दरकार, हम्म आकू धन रखिबा स्थान बा कोषागार भी कुआ जाए। माने धन इनकम करिकी एडी स्टोर करिवो। एई मंडल जदि कार संतुलित अवस्था रे थाए ताले सी कोन करे ना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे धन आनिबा पई। ठीक अछि। पिला मानकर सोइबा स्थान, कैरियर वृद्धि भी एई सबु जिनिसरु एई जोन रु जणा पड़े। तेणु जदि एई जोन रे कोनोसी असुविधा थाए ताले घरर पिला मानक ऊपर तार विपरीत प्रभाव पड़े एवं धनर संचय हेबार अभावटा मध्य परिलक्षित हुए। ठीक अछि ना भाई। हम्म तापर आसिला दक्षिण जोन, साउथ मंडल। आमे एटा कोन कहू ना दक्षिण दिगरे सोइबा रूम हुए। एटी आमे आराम बा रेस्ट नु मनीष तार 24 घंटा भितरु एटलिस्ट तो 6 घंटा सोउथबो ना। तो एई हम्म मंडलटा एते इंपोर्टेंट कि आमे सोइला परे आमे केमति फील करू सतिक आमे भितर आउतरे शक्ति आस जाईची। तो एटा कोन करे शक्तिर पुनः जागरण करे। दिन जाक खटणी परे जेतेबेले कोनोसी मनीष आसी एई जोन सोई पड़े ताले सी कोन करे रिचार्ज होला भलिया हेइ जाय, पुनः शक्तिर तार जागरण हुए। एटा कोन करे सोइबा द्वारा कोन हुए ना केवल शरीर को शांति मिलेनी मन को मध्य शांति मिले, कारण माइंड टा ठंडा हो जाए ना। यदि एई जोन रे कोनोसी असंतुलित अवस्था थाए ताले सेटा कोन करे ना आमर सोइबा रे प्रॉब्लम और जीवन रे शांतिर अभाव एई सब प्रॉब्लम हमर होउथा। एवं आउरी बहुत अछि, मु खाली गोटे ओवरव्यू दोछि, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरव्यू बहुत अछि। हम जोन प्रत्येक जोन को भलो भलो भाबरे पढिबा, गोटे गोटे जोन गोटे गोटे क्लास जीवो। ठीक अछि ना। तापर आसिला नॉर्थ ईस्ट जोन। हमें आज 8टा ही जोन कवर करिबा, अधिका पढिबार नै। हमें 8टा करिबा, ए 8टा हमें काली पढिबा। ठीक अछि ना राजबाबू। आगे ईशान्य मंडल कोन, ईशान्य मंडल रो काम होला ना एटा भाई देखो एई जोन रे हमर जनरली पूजा पाठ रो घर हुए। मु काली भी कहि जे एटा मनर स्वच्छता को ये करे, डिसाइड करे। जदि तार अंतरचक्षु, दूरदर्शिता, विज्ञता बा विजडम, मेडिटेशन, जप, प्रेरणा सब यही सब
ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ଘର କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍, ଠିକ ଅଛି ନା। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ କୁ କଣ କହୁ ଆମେ? କାଲି ପଢିଥିଲେ କଣ କଣ କହୁ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବୁଝିଗଲେ କି? ହଁ, ଇଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କାମ କଣ ଥିଲା? ନିଏ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାହା ଆଉ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। also banking sector. ଆମର, ହଁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହଉଥିଲା, ଖମାର, ମାନେ ଯୋଉଠି ଧାନ ଫାନ ଷ୍ଟୋର ହଉଥିଲା, ଏଇ ହୁଁ ଜୋନରେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟରେ ଏଇ ଜୋନରେ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନରେ ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଘର ବା ଷ୍ଟୋର ହାଉସ କରିବା ଠିକ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ତ ଚିର ପରିଚିତ ଆମର ଡିରେକ୍ସନ। ସାଉଥ ଡିରେକ୍ସନ ର କାମ କଣ ଭାଇ? ତାକୁ yes sir. ଆଗ୍ନେୟ ମଣ୍ଡଳ କହନ୍ତି। ଏଟା ଶକ୍ତି, ଆଗ୍ରହ, ସାହସ, ତେଜ, ଉତ୍ସାହ, ଧନର ପ୍ରତୀକ। Cash liquid. ଚଳନ୍ତି ଟଙ୍କା, କ୍ୟାଶ, ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ୟାଶ। ତେଣୁ ଏଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର କରିବା ବହୁତ ଭଲ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ, ଆମର ଆଗ୍ନେୟ ମଣ୍ଡଳ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ହଉଛି ଏହାର ପ୍ରତୀକ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ର ଏଠି ସବୁ ଭାରି ଜିନିଷ ରହିବା ଭଲ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଭାରି ଜିନିଷଟା ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟାକୁ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଠିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଦକ୍ଷତା, ବିବାହ, ପରିବାରର ଏକତା, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ, ଜୀବନର ସ୍ଥିରତା, ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣିବା ହେଲା କାମ। ଆମର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଆମର ଡରମାଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ, ଏଇ ଜୋନ ତାକୁ କଣ କରେ ନା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଗରଣ କରେ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଏଠି ଶୋଇବା ଜୋନ କଲେ ବେଷ୍ଟ, ଏଠି ଶୋଇବା ଜୋନ କଲେ ବେଷ୍ଟ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଲେସନ ଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ବାସ୍ 8ଟା ଜୋନ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଡିସାଇଡ କଲେ ବା ପଢିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆଉ ଯୋଉ 8ଟା ବଳିଲା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପଢିବା। ଅଧିକା ଖାଇଗଲା ଭଳିଆ ପଢିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମନେ ରହିବା ବି ଦରକାର। ତ ଏଇ ଜୋନ ଗୁଡାକ ରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଛି ତାର ରିମେଡି କଣ ରହିବ, ଆଗାମୀ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଘରର ବାସ୍ତୁକୁ ଠିକ କରିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୋନକୁ ଭେରିଫାଏ କରି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତ ଜୋନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ 8 ଜୋନ ଆମେ କାଲି ପଢିବା। ତ ଆଜିର ଲେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्री राम।